Hi guys, Clarice here and welcome back to my channel. Hi, ciao! So today guys is September 13. Uy! Today's pupunta kami ng mall kasi bibili kami ng balloons at saka pang-decorate sa bahay kasi birthday ni Ethan bukas. Birthday mo bukas, ciao? Ciao! Huy! Tapos yun, wala naman pala, meron pala kaming 3 bisita. May 3 bisita pala kami bukas. Hindi alam nila ate tsaka ni Baba kung sino. Tsaka ni Ethan pala hindi niya alam, ako lang may alam. Tapos yun, magbe-birthday na tong isa bukas. Sige, see you later sa mall. Hapon na guys, bumalik kami kasi yung inflation ng balloons is 24 hours lang. Kaya instead na kasama ko si Baba, si ate tsaka si Ethan yung kasama ko. Hello! Ito na yung balloons natin. Tinitingnan niya yung balloons niya. Nice ang balloons, ciao. Ciao. Nice yung balloons. Jesus, kasi nabunan ng baby. Uy. Excuse me. Jesus. Jesus. Hello. Nice yung balloons, ciao. Mr. Snabero. Ethan. Ethan. Ciao. I see. Ciao, ciao. Asa mama, ciao. Asa mama. Nice yung balloons. Uy, uy. 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 Joy. Hello. Look. Ito na yung celebrant natin. Tingnan nyo guys. Tinanggal na yung balon. Oh. Ano na? Ano na? Ayaw matulog. Excited para bukas. Koy! Day to you. Happy birthday to you. Oy! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Ethan. Good morning. Kiss mo ba? Oy! Good morning, Mr. Birthday Boy. Good morning. Kumusta ang sleep sa birthday boy? Uy, puuman sa mood. Mr. Birthday Boy. Uy. Good morning. Good morning, guys. Today is the birthday of Ethan. And nandito ako sa kitchen ngayon to prepare a little bit of lunch. I decided pala, guys, na magluto konti para parang Thanksgiving na din ni Ethan. Na parang we're all in good health, siya din, tapos yun, sa birthday niya, para ma-appreciate din niya, tapos pakita niya yung video na to na yung nanay niya nag-effort magluto ng konti. Dumating na yung cake ni Ethan, guys. Dineliver nila Lisa tsaka ni Ja. Order kayo sa kanila kung dito kayo sa Abu Dhabi. Ang ganda tsaka ang sarap ng cake nila. Pakita ko sa inyo yung cake. Ito na yung cake ni Ethan, guys. Ay. Look! Ka nice! Kapira, gute?
Saan na pag-open? Kaka-open natin. Psst. Happy ka? Happy ka? Psst. Happy ka? Ito pala yung closer look ng mga cupcakes niya, guys. Oh. Diba ang ganda? Tapos masarap din to. Lemon curd yung ano. Nasa loob niyan. Tapos na akong magluto, guys. Tapos na din akong mag-prepare. Tapos gising na yung birthday boy natin. Ito yung handa ni Ethan. Mga cupcakes niya. Cake. Lechon belly. Afritada. Tsaka spaghetti. Dahil first birthday ni Ethan, guys. Limited lang yung mga in-invite ko. Tapos andito na sila sa labas. Baba! Alisa! I-open ang mga visitors. At dahil ito yung mga importanteng tao kay Ethan. Andito na yung mga visitors ni Ethan, guys. Si Mr. Will, si Mr. Elephant, tsaka si Mr. Bear. Halika kayo, pasok. Baba ko sila, baba. Ibutang silang designated. Ibutang silang, ay, tulungan na, baba. Ibutang silang designated na chairs. Sakto, guys, kasi yung chairs namin, 3 lang. Oh. Sakto silang 3. Tapos, andyan yung regalo ni Ethan. Mga regalo niya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Butchodoy. Happy birthday, Ethan. Happy birthday, Shopaban. Happy birthday. birthday mo, Chuloy. Happy birthday, Cha! In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this day. Thank you for giving, thank you for giving Ethan to us. Thank you for the gift of life. Thank you for the good health. Thank you, Lord. Happy birthday, Chow. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 1, 2. Yay! Nag-blow matigan. Uy, wow! Ang sawa pala. Ang sawa ko. Ako na ba? Si Ethan siya po. Adagang gift, Mr. Ethan ko. Wow!
Thank you, Tito, Tita. Thank you, Tita. Okay, ikaw. May ikaw mo. Ala, ka nice. Anong gift ni Ethan, no? Asa man kayo sa ka-gift ni Ethan? Asa man kayo? Wow! Nachaw ka ni Chow. Kita man yung gift na. Kita man yung gift, oh. Wow! Chow. Kita ni, makita man yung gift. Hoy, klaro, mami. Friend, mabuhay na ate. Dede. Kanyo, open yung Tita Marian, ang Tita Marian, Jay. Uy, nice na po ng gift ng Tita Marian siya. Wala. Nagyurot. Orot nagkaon. Imo to kaon. Pagkabot siya. Ciao, kanyo. Wala ka nice, ano, ipa-wear ko niya dali. Paano ko dali? Wow, ka nice, ano, wow.